Hai kelas tengah, hari ini kita akan melanjutkan kisah yang sebelumnya. Masih ingat kan tentang upah dosa? Nah, kali ini ternyata upah dosa itu beneran terjadi loh, dan itu semakin memperbanyak dosa. Nah, kira-kira kisah apa yang akan Kak Yason bawakan? Oke, kita langsung saksikan saja ya. Ini dia. After the fall, God banished Adam and Eve from the Garden of Eden. Life was hard. Work was difficult, but God promised Eve that she would give birth to her own children. And soon it happened. Eve gave birth to a son and called him Cain. Cain was the firstborn. Then she had a second son and named him Abel. As the boys grew up, they showed interest in different things. Abel loved animals and became a shepherd. Cain, on the other hand, became a farmer and was growing plants and food for the family. Both Cain and Abel were supposed to pray to God and thank him for his provision. Abel loved God, and it showed by his beautiful offer he brought. He gave God his best sheep as a sacrifice. Cain brought some of his crop, probably not even his best. And God loved Abel's offering more. When Cain saw this, he became very jealous and angry. God seemed to like Abel more than he did Cain, and this stirred up more hatred in Cain's heart. One day, Cain told Abel that they should go out into the field. Cain's heart was wicked, and his jealousy made him do a very foolish thing. He planned to hurt Abel. He planned to kill his own brother. While in the field, Cain fought with his brother and killed him. Cain's jealousy turned his anger into rage, and in a foolish act, he murdered his own flesh and blood. Cain forgot that God knew everything, even that which he did in secret. Now Cain was really in trouble. God spoke to Cain. "Cain, where is Abel your brother?" Cain was scared. Did God know? "I don't know," Cain lied to God. "Am I supposed to guard my brother all the time?" God was not fooled. "What have you done? I know that you've killed your brother, Abel." God then cursed Cain and banished him. No longer would Cain be able to plant and harvest any crops, no matter how hard he worked. Even in this punishment, God protected Cain by placing a special mark on him. This mark meant that anyone who killed Cain would be severely punished. From that day on, Cain became a fugitive on the earth, settling in the land of Nod, far from the garden and far from God's pleasure. Cain's punishment would last the rest of his life. Nah, jadi gimana adik-adik? Tadi kisahnya keren banget kan ya? Gimana adik-adik? Tadi filmnya cukup keren ya, animasinya, gambarnya, juga suaranya. Dan ternyata beneran ya, upah dosa itu melahirkan dosa-dosa yang lain. Lihat ketika Adam dan Hawa tidak taat sama Tuhan, lalu dosa itu turun ke anaknya, yaitu Kain. Dan ketika Kain gak suka karena persembahan Habel itu lebih disukai sama Tuhan, so pastinya itu karena Kain hanya memberikan beberapa persembahan aja, dan mungkin itu bukan yang terbaik. Mungkin hasil panen yang masih biasa-biasa aja. Beda dengan Habel, dia memberikan domba terbaik yang tidak cacat ya buat Tuhan, dan Tuhan pasti suka sama itu. Di sini kakak belajar bahwa ternyata memberikan sebuah persembahan yang terbaik, mengucapkan rasa terima kasih kita dengan segenap hati, itu bisa sangat menyukakan Tuhan loh. Bukan cuma menyukakan Tuhan, tapi membuat Tuhan itu semakin suka dan sayang sama kita. So, jangan bawa persembahan kayak Kain ya. Dan kita juga belajar dari Kain. Seandainya Kain waktu melakukan dosa, waktu didatengin Tuhan, waktu ditegur Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan,
dia pasti akan diampuni. Tapi sayangnya Kain malah berusaha bohong, sehingga dia semakin jauh dari kemurahan Tuhan, dia semakin jauh dari kerinduan Tuhan. Bahkan kerinduan Tuhan itu adalah anak-anaknya supaya mau datang kepada Tuhan, mau minta kemurahannya Tuhan. Tapi Kain tidak melakukannya, sehingga Kain lebih memilih untuk melarikan diri. Tapi ingat ya, ternyata Tuhan itu masih sayang sama Kain. Buktinya apa Kak Yason? Buktinya Kain dikasih tanda khusus. Dan tanda khusus ini itu akan membuat orang-orang yang mengejar Kain karena Kain sudah membunuh Habel itu akan mengerti bahwa dia tidak boleh membunuh Kain. Soalnya kalau orang-orang itu membunuh Kain atau melukai Kain, maka Tuhan akan membalaskan hukuman yang berlipat-lipat ganda kepada orang yang melukai Kain. Nah, karena itu ternyata Tuhan itu masih sayang loh. Sekalipun kita berdosa, kerinduan Tuhan itu untuk kita kembali sama Tuhan, untuk kita kembali mengasihi Tuhan. So, hari ini kita belajar banyak banget ya. Kita belajar bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu suka persembahan yang kudus, Tuhan itu suka persembahan yang terbaik. Dan jangan pernah iri hati ya, karena iri hati itu bisa membuat kita seperti Kain. Hati kita jadi campur aduk dengan kebencian. Kita semakin iri, dan akhirnya kebencian itu menjadi sebuah kemarahan, dan kemarahan itu membuat kita bertindak sebagai orang bodoh ya. Seandainya kalau Kain tidak marah, Kain tidak geram dalam hatinya, kakak percaya pasti Kain tidak akan melakukan hal yang bodoh. Hal bodohnya apa sih? Dia melukai adiknya sehingga adiknya meninggal. Aduh. Ingat ya, kita harus seperti Habel dan kita tidak boleh seperti Kain. Ingat, Tuhan itu masih sayang sama kita. So, jangan lupa berdoa, mengucap syukur sama Tuhan, berikan ucapan syukur terbaik, dan jangan lupa selalu buat Tuhan tersenyum dan sukacita. Oke? Itu aja buat hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati kita semua sampai akhir hidup kita. Amin. Oke, see you and God bless you.